ଲାଗୁଛି କଣ ସତରେ ଏଠି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼। ଇଲୋ ମାଲୋ ଭୂତରେ ଦୌଡ଼। आबे हगरा आमे सिना लोभरे आसीगले जंगल हेले लागुचे भूतुणी करिवो हमकु कलबल। बाघ भाई खाली कलबल नुह हमको भाजिकी खाइब। ए देखुन ढेंडो को केमिति भाजुची। मनीष संगे तड़का उ जंगली भूतुणी सबुठु चोखा बोलालो अकु खाइबी मु एका एका बोलालो। बाघ भाई ये थरो आमे मले। अबे तू को भाई डरुचु बाघ भाई बा पाखरे अछि। चुप छुआ सो कोई बाघ भाई फटाई देलानी मोर खाई। आबे देखुछु तो सेपटे ढेंडू केमिति कोड़े रे भाजुचंती। तापरे आम पारी। तू ठीक कहलु प्रथमे मु एकु खाइबी तापरे तम मानक रक्त पीबी। रक्त आगो तू रक्त पीबी। हेले मु तो काली मेडिकल में मो सब रक्त दान कर देइची मो देह रे रक्त नाही। हो ताहले आगे ता रक्त पीबी। हेले मो रक्त तो तमे पी पारिबोनी। पी पारिबिनी काहे की? कारण मते एचआईवी हेची मो रक्त पीले तुमको एड्स हे जिवो। छिछि अते तो रक्त दरकार नाही मुत्ता रक्त पीबी। हेले मते बा ब्लड कैंसर आउ तमे जदी मो रक्त पीबो तो आत्मा को भी ब्लड कैंसर हे जिवो। अबे तमे माने कोन मते बोका भाबुचो? तम मानकटू भी अधिक स्मार्ट। प्लीज भूतुणी आंटी आम मान को छाड़ी दियो। ना छाड़बी नहीं तमे माने एठी को सेई सुना रूपा नबा पई आसीछ ना। हेले तमे केमिति जानिलो? जोटा मोर हलानी सेटा मु कहारो करे देबिनी। ता माने तमे भी हां मु भी तम मानक भलिया से सुना रूपा नबा को आसीथिली। ताहले तमे मल्लो केमिति? सारारा सिली सिली ता माने तमे जानिबा को चाहुचो मु केमिति मली तो देखो। सेते बेले मु थिली गोटे रिपोर्टर आउ मो सांगरे थिला मो कैमरामैन कखारू आउ आमे भी आसीथिलु ए जंगल को सेई नक्शा चक्कर रे। हेलो हाय नमस्कार मु लवंगलता आपन माने को स्वागत करूची बाळा टीवी रो। जेमिति के आपन माने देखि पारुथिबे मो हाथ रे अछि गोटे नक्शा आउ जोठारे लुचि रहिची बहुत सारा खजाना जहार संधान रे आमे जंगल को आछू तो देखा जाऊ आमे खजाना पाउछु कि नाही। सेते बेले जे आपन माने देखुथांतो बाळा न्यूज को। अच्छा मैडम सत कहले ए जंगल कोन सतरे खजाना अछि? हो कखारू आगो काल राजा माने निज सोना रूपा को सुरक्षित रखिबा पे ए जंगल ले आनी लुचांती। आउ आमे जदी से खजाना पाई जिबा ताले केते गरीब लोकंकर हेल्प करि परिबा। हेले मैडम तमे बंची दिले सिना से गरीब लोकन को सहाय्य करिवो। माने माने से खजाना सब मोर हबो आउ तमे मरिबो। आउ तापरे से कैमरामैन कखारू खजाना लोभरे मते मारी देला आउ मोठो नक्शा नेला बेले अधा चिरी गला आउ से फाड़े नक्शा जाय के तम रसिकिया जेजेंग पाखरे पड़ी गला। ए नक्शा आउ एपटे से खुनी कखारू से फाड़े नक्शा को बहुत खोजिला हेले पाइलानी। अरे से नक्शा कोड़े वाला ठीक अछि मो मो लोक को धरि के आसीबी आउ सब सुना गणा हड़प करिवि। आउ से दिनठु मु ए जंगल रे घुरी बुलुची केबे से आसीबो मु ता रक्त पीबी। अच्छा ताहले मो जेजे भूतुनी पाखरु नक्शा पाई के हमको देइछि। ताहले भूतुनी मैडम इटिकली मिटिकली फुटी गला काईच तमे आम पाखरु कोन चाहुचो?
ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ସେ ଖୁନି କଖାରୁକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ। ସେ ଖୁନି କଖାରୁକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଓହୋ ବାଘ ଭାଇ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଅଫର। ଆମେ ଯଦି ତା ଖୁନିକୁ ନେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ ଏ ଭୂତୁଣୀ ତାକୁ ମାରିଦବ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଅଧା ନକ୍ସାକୁ ଆମ ନକ୍ସାରେ ମିଶେଇକି ସେ ଖଜଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ସୁନା ରୂପା ହଡପ କରି ନବା। ଆବେ ହଗରା ତୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଗଲୁଣି ବେ। ଆବେ ତମେ ଦିଟା ଏଠି କଣ ଫୁସୁର ଫାସୁର ହଉଛ? ତମେ ସେ ଖୁନି କଖାରୁକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବ ନା ଏଇଠି ମରିବ? ହଁ ଭୂତୁଣୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିବୁ, ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ କର ଆମକୁ ତମେ ଛାଡ଼ିଦବ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରମିସ କଲି। ହେଲେ ଭୂତୁଣୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ସେ ଖୁନି କଖାରୁ ପାଖକୁ ଯିବୁ କେମିତି? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ତା ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଇଣ୍ଡିଲା ମିଣ୍ଡିଲା ଚିଣ୍ଡିଲା ଘୁଗୁନି ସହିତ ଗୁଲଗୁଲା। ହେ ଶଳା ମତେ ଏକା ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ସେମାନେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନ ଫେରିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ରକ୍ତ ପିଇବି। ବାଘ ଭାଇ ଏଟା ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଆମକୁ ସେ ଭୂତୁଣୀ ଏଇଠି ପଠେଇଛି ମାନେ ଏଇ ପାଖ ଆଖରେ ସେ ଖୁନି କଖାରୁ ଥିବ। ହଁ ହଁ ବାଘ ଭାଇ ସେ ଟିକେ ଦେଖିଲ ଇଏ ସେଇ କଖାରୁ ନା କଣ? ଆରେ ହଁ ତ। ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେବା କେମିତି? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ନେ ପଡିଲା ଇସ୍କା ଟିକା। କଖାରୁ ଦାଦା ତ ସବୁବେଳେ ଜିତି ଯାଉଛ। ଆବେ ଗୋଧି ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫାଳେ ନକ୍ସା ଅଛି ସେଟା କୋଉ ଚଣ୍ଡାଳ ଘାଟି ଦେଇ ଯାଉଛି। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେଠି ବହୁତ ସାରା ସୁନା ରୂପା ରହିଛି। ହଁ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବା। ହଁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ସେଠି ଯାଇ ଖୋଜିବା। ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଫାଳେ ନକ୍ସା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ସେ ଫାଳେ ନକ୍ସା ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଦି ଜଣ ଖେଳୁ ତ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। এই নকশার ফাড়ে নকশা তোমার পাখে আছে না? সেই নকশা মতে দিও। আবে তু বঞ্চিলে সিনা নকশা নবু। মানে আবে বোকা পছকু টিকে দেখে। হ্যাঁ পছকু হ্যালো লবঙ্গলতা তু କଖାରୁ ମୁଁ। হ্যালো তু এপর্যন্ত অছু ততে পা মু ছুরা পেলি থিনি। ଯୋଉ ହାତରେ ପେଲିଥିଲୁ ମତେ ଛୁରା ଆଜି ସେଇ ଛୁରାରେ କାଟିଦେବି ତ ଖୁରା। ବାଘ ଭାଇ ଇଏ ତ ମରିଗଲା। ଚାଲ ଆମେ ଖଜଣାଟା ଧରିକି ଛୁଇ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କଥା କଣ କି ପେଟଟା ଟିକେ ଗୋଳେ ଗୋଳା ହଉଥିଲା ତ ଟିକେ ଝାଡା ଯାଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ତମେ ମାନେ କଣ ମତେ ବୋକା ଭାବୁଛ? ତମେ ମାନେ ସେ ଖଜଣା ପାଖକୁ ଯାଉଛ ନା? ସଳା ଜାଣିଦେଲା ରେ। ମରିବ ତମେ ମାନେ ବି ମରିବ। ମୁଁ ଏଠି ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଖଜଣା ପାଖକୁ କେହି ଯାଇପାରିବନି। ବାଘ ଭାଇ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏବେ ତମେ ମରିବ। ହଁ ମରିବ। ବାଘ ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ କର ବାଘ ଭାଇ, ନହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଜିଅନ୍ତା ଗିଳିଦବ। ଶୁଣ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ
ତାହେଲେ ନକ୍ସାକୁ ତମେ ଜାଳିଦବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ନକ୍ସାକୁ ଜାଳିଦେଲେ ସେ ଭୂତୁଣୀ ମରିଯିବ। କିଛି ଗୋଟେ କର ବାଘ ଭାଇ, ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି। ଆବେ ଏଇ ବାଘ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଡର ନାହିଁ ସେଇଠି, ଏଇ ନକ୍ସାକୁ ଆମେ ଜାଳିଦେଲେ ସେ ଭୂତୁଣୀ ମରିଯିବ। ଏଟା କଣ ଜଳୁନି? ବାଘ ଭାଇ ସେ ପାଖରେ ଆଇଲାଣି। ଆବେ ଶଳା ଲାଇଟର ଜଳୁନି। ମରିବ, ତମେ ସବୁ ମରିବ। ଏବେ ଜଳିଲା। আবে চাইছো কো জলদি একটু চালো চালো। जय माता राणी, आशा करछि वीडियोटा आपको भल लगी आउ टिके डर भी लगी तो सांग माने एक्स्ट्रा यून करिवार अपॉर्चुनिटी को जमा मिस करंतुनी। डाउनलोड ओक्टा पेज कॉपी ट्रेडिंग ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में अछि, सेतरे आपको मिलिबो एक्सक्लूसिव 50% रो बोनस। अबे पूरी भूत आइला कि दौड़।